jadi Helboy sekarang pakai knalpot baru, knalpot D.O.S original, untuk spek 180 cc. Gua beli knalpot di knalpot racing original ID dengan kisaran harga 1.474.000. Jadi langsung kita cek sound aja guys. Geber dikit-dikit loh. Oke guys, langsung aja kita test ride. Oke. Si Helboy lagi testimoni knalpot, geng. Rasanya guys, mantap. Ngisi nggak knalpotnya guys? Beda guys ya. Oke, mantap. Oke, sekian dulu video dari kami, review singkat knalpot D.O.S ori untuk Vario All tipe kolong. Oke, see you next time.